আজকে একটা গুড নিউজ আর একটা ব্যাড নিউজ আছে। সো আমি আপনাদেরকে মন খুলে বলবো আজকে। সো একটা আমাদের যে জিএনজি খান, আমাদের একটা র্যাপার জায়গার ইন্ডো ভোটার নিয়ে একটা 15 তারিখে র্যাপ রিলিজ করার সম্ভাবনা ছিল, বাট আমার এখন ওই র্যাপটা রিলিজ হবে না। সো এখন ওই র্যাপটা পুরা করবে নাম। তো এটার জন্য মানে আজকে আমি জিএনজি খানের বাড়ি গেছিলাম। সো সবারই ফ্যামিলিতে এরকম প্রবলেম থাকে না। সো ঠিক আছে, এটা নিয়ে মানে কোনো একটা ব্যাপার না। সো আমাকে আজকে বলছে তো ঠিক আছে ভাই, আমার কোনো মানে আমি এরকম ফ্যামিলি ম্যাটারে বা এটার জন্য আমাকে বলছে ঠিক আছে ভাই তুই কন্টিনিউ করে যা, বাট আমি করতে পারবো না এটার জন্য। সো এখন আমাদের ভালো করে যোগাযোগ হইতেছে না। সো আমি ফোন করি তো ফোনও আমার লাগে না, মেসেজ করি মেসেজের রিপ্লাই নাই। তো ঠিক আছে, ফ্যামিলি প্রবলেম সবারই হয়। সো জিএনজি খান যে কথাটা দিয়েছে মানে 15 তারিখে একটা প্রজেক্ট ছিল জয়গাঁও ডুয়ার্স নিয়ে। সো ওটা এখন মানে পুরা করবে গুমনাম বলে রাখার। তো সবাই গুমনামকে কম বেশি চিনো সবাই। সো এটাই আমার কথা। তো আপনাদেরকে যদি ভালো লাগে সে গুমনাম আর জিএনজি খানের নিয়ে কমেন্ট করে আমাকে জানান আপনাদের কি প্রবলেম না। সো আমি আপনাদেরকে ব্যাক দিয়ে দেবো। हाय, मैं हूँ गुमनाम। जैसे कि कांता भैया ने कहा और हमारा जेएनजी खान भैया अभी वो फिलहाल कुछ प्रॉब्लम के लिए अभी वो कुछ दिन के लिए गायब हो गया है, कुछ कॉल वगैरह नहीं उठा रहा है। आज कांता था उसका घर गया था तो कुछ उसका पर्सनल इशू है, खोल के नहीं बता रहे हमको, कोई बात नहीं। तो जेएनजी खान ने जो वादा किया था आप लोग के लिए इंडो भूटान वॉर्स का एक गाना आने वाला था, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी मैं फुल परमिशन के साथ। जेएनजी खान से बात हुआ है, वो गाना मुझे दिया है, बोलता है भाई बाकी तुम पूरा करो बोल के। तो अभी कुछ लाइन बाकी है और हमें कुछ मोहलत चाहिए, कम से कम 20-25 तारीख तक वो हिंदी गाना रिलीज हो जाएगा। टेंशन मत कीजिए, मैं हूँ गुमनाम, दुआ में याद रखना। सो गाइस, प्रॉब्लम सबका लाइफ में आता है ना। और जो हम पहाड़ी बंगाली ज्यादा जोम खाए दे गाली। सो ये वाट एकदम बवाल हो गया, बवाल मच गया। सो हम लोग का ठीक से अब कंटिन्यू जो ब्लिक्स वो भी नहीं हो रहा है क्या। सो ठीक है, सो प्रॉब्लम सबका लाइफ में ही होता है। सो प्रॉब्लम क्रिएट करना भी चाहिए ना, यही बात है। सो अभी जो मतलब इंडो भूटान जो डुअर्स का रैप आने वाला है वो सिर्फ 20-25 तारीख तक आ जाएगा। सो ऐसा ही हो न्यू रैपर जो है इस गुमनाम करेगा पूरा दाम। या गाइस, सो हम लोग का गुमनाम भाई इधर बैठा है। या गुमनाम भाई लिखाई कर दो।